Sampai contoh Ibrahani Ibrahani Christmas ni kibai, tei Chiri festival, tei bukan Happy New Year ni tei bukan naro. Ini 23 तारीख Disember 2023 Parti IPFT Nor Amarpur Division by Juga Rijak tei sechwa Ancol Committee bising tei kaisa joining program khlaijakha ikon se joining program o manjak thake chini party president Nor Amarpur Division Binoy Jomatia tei party member Bidya Joria tei di party ni Ancol ni president Konu Data Jomatia tei warga tei tino o jarawa 7family প্রায় 26 বুথা টিএমপি তথা টিপ্রা মথা রোগ তাই আদার্স পলিটিক্যাল পার্টি নি ভাই তিনিও পার্টি আইপিএফটি জয়নিং খাইছা আর জয়নিং খাইনার অন্য আনি খাবাই পাইফ্রে হামবাই মারব তাই তিনি 7 ফ্যামিলি বিসিং 26 বুথা বড় ন আনি হামজাময়া ফত বড় তিনি জমে বাক্সা খলাই পাল খলাই आगे जे खाइमानी खाइजा हाइफाना ब्रो साइमान जे ओ आईपीएफटी पार्टी न ओ तफान सामु खाइने जात तफानो तिसानाय हिनि बरनि नाहारमु सुबैनो सिवैनो रतिनो अर्जमन बाक्सा आशा खालायसिन आगामी दिनो बाहायनो ओ एमपी 41 गांमा पलिटिकल पार्टी नि याकाई फनेने बागैचिन थाने खबर सफाइजा आशा खालायो बसकांनि साला क्रिसमास पाई तैदिनि हैप्पी न्यू इयर पाइमान यागोलोनो जों साथे साथे गांमा जॉइनिंग प्रोग्राम नाजाकनाय बने बने आं तै ककमं सालिया जतनो न आं सानामुचो अरनि इच्छासने आमचानि जे अञ्चल पार्टी बिस्तर থেকে सानामुचो जारा चिनि हादो फाना हामजाक तंनाय रावखे दादि दादि भाई जों बाक्सा खलाय टिबालेनि सामना तानानै बागै आं खबर हरजाव आसुक नोंसिथुं जतन हामबाय।